Anope yeda wasi. Awurade a wadoye ene omoburu hu tuntwa. Na ye foforo da anopa. Na wadi ye nokware no ama ye nsa ka omoburu hu anope yi. Ayeye ene na ase enka ye gya woso din. Ewo nkunimu a onam Kristo Yesu so ama ye nsa ka na anope yi. Osoro ne asase yefo udin ho nti anope yi. Nyankopɔn bienti ase pono ma wo ma na magidie honhom ensa no ye nso na wasɛm magye ye nkwa ono kuredi enti amen. Ene Awurade adom a ɔde adom ye no mu ena megina kyerɛ wo sintobia ewo Christopher ya for rebom the mistakes about our offerings we make. Hunu sɛkyerɛ ne se Onyankopɔn enkwati n'asɛm enye biribi a ɔyɛ na n'asɛm so na onipa nam ebetena se. Nti adeɛ bi ebesi na onipa obetumi adi mu nkunim no na nam Awurade Nyankopɔn asɛm so. Na nsan ya na minya telephone calls bi na matene na mu da bi ese ye ma Christopher tie Awurade asɛm asesania etefa obi timi frɛ me na wase Eja Abraham enkyerɛkyerɛ wo tie pa ya wase wu awu ani so ade hunu bi a bɔ ho afɔde na bɛbam oso da ye pɛkyerɛ sɛ enso ade no ye bɔ a enso ye hunu so na msesa afɔde no okɔbɔ wɔ hene fonse masɔre nso ayade sɛ okɔbɔ no wasɔre na amamu a me na ebuza me kobi fra osofo ne buza no Baby abo afɔde enko ye nsa anye yi na akubisa sofo amba bo afɔde bi ama na mamtimbaji misika ami abefra mbeda amekai ehe na nkyerɛkyerɛ no ye kyerɛkyerɛ wo ehe na akote asɛm no otene Eja Abraham ona agba afɔde na akɔbɔ ma we na obi adwuma bruwe no akonya katwa o kinsue me be kyerɛ mu ade nsɛm bi ase ne na yesua kasa tumi ɛwɔ kasɛm sɛ de onipa de gidie kasa ɛma asɛm bi onipa ka bi atumi ba mu na ɛyɛ nokore na enya toro sɛ bibia ne obefiri onipa no mu aba ensi wɔ na brabom saa na Onyankopɔn ensem etie wose wona nasem wonkwana hoden wom na no onam sen krante nufanu bi ade obeka seye bi age se waanye na mmom nsem ni nie tie niama hodo numu ame beka kire wei se wo ba fode ne se anye yi a na emu baako e na wo fom wo ho emi wi ame de wakotwere sem num ma kire wo se ne etie ye wa afɔde maako 8 ena wo Bible mu ayebo 8 ni so ebia ne adwuma a eye o wa ha mesi afɔre 8 ne bia ne adwuma a eye enti o ha okura wo no ani wani su ade hunu kura wo no ese se obusa eho afode ese de yete na ya kire wo no akɔbɔ ye no understand Twifo Ahoma chapter 1 verse 3 wasi yemfa hwempaduro ensa ye dia na mde titi wo hemi yemfa hwempaduro mu ni hwempo dia ya kokuram nebu nipa hwenegum ene efre ne twi ye cancer no
Edra ya desa cancer. Yemfa nsa kompo. Munim kompo. Ebi ane na duro. Ate. Enti afori ebi akobo bia na wo. Baby asasa afori ni firi basika kro. Ye so de ba afodi. Ani afori na dodo asase obo. Ene wakra bi otiye bia benya no ho nti ase pa ma obi ade ani gi asom Nyankopɔn ama na komato ne yam. Metro ne amani nyine mu pefe kama. Am obi ate ne ho ase ma de onyinyi efa na afɔrebɔ ho susu se wabɔ afɔre nso ohunu hwe no obati Awurade Nyankopɔn ase anti gifted terms o se Awurade nye mistake wanya dan wanya mistake onye obi asikendi Onyankopɔn ne ho nkyere ne saa ene oni obi aka na oposi ka de aso ne de so de akotua ne ka ene wabɛbɔ so se bɛbɔ mafɔde na menye bibi ma na ade kwa aka kyerɛ se ohuna no ma anka sa anka ade bɛba onyame nte saa ye ne hia bibi wɔ ne nkyɛn ene waka kyerɛ se hwan ne wadi ka ma me biribi na menhyɛ no anam ti biribiya usu se waye ma Awurade Nyankopɔn se ne wura fi ne ho agye so wankobusa na mum sade nhyehyɛye no etie nie okɔ Bible ma Yesu ba wɔ kan nsɛm ahodo mienu bi ame nka nkyerɛ ne fatu otirim dabi wani asuafo ne nam ɔma wɔ mutumi so ɔmo nkɔyɛ nsɛnkyerɛ ne munko preach no ɔmsa yare sa ada no wanko bi ɔmo kɔte adwuma ne tɛ wɔmo de samomo ne baaye Yesu tesa bonsam kura hunu ye ofiri so hutum no ate ahwe mani agye o se ande mumma mo ani nyina inya twere mudi won kwa homa ni mu ɛhɔ na ni die nyina ɛhɔ Yesu gyina so de mu preach se de me preach yana ma me bi de ne ba otwa eba yare ya badenden asuafo Yesu na aye body gas gyina kwa no wɔn duru wa na wɔn se ma me fa kwara ne to yare we de ye bete ne te and when we come out 3 hours. Ema Yesu preachi wi ehun se crowd no tension ni nyina wabonten obi ye di asemwa. Ena ma me na ne ba ne yare ne se me de me bayi ba wo na onkware Yesu o mu betumi ayo. Don hwere me enzani na Yesu sere wo mu sa we no sakwara sare ho to na yare ne te ko. Esuafo na adam fa convoy ankofie. Omu dwane gya Yesu so agu o mu animu ase. Omukodu ufie no mbusa ne sa denti na yen ntumi anya sa de en asama o kan ne se sa yare na abepie mu animu no se de ni su ne bantie no se onye fasting ya na mompa ya yare we anko nipa kro ye momoko preach koye nsenkyerene without fasting nsenkyerene ye den wase sa we ya problem e die je se de yen akom chine ne mpaebo ansa na yare wi otu na kire se enye yare nyina na yare beduru wanu aka out ana nipa bu aje so declare fasting e ma no ne wankasa kura wo betu se di mo no ni atosu mienu ni Yesu eni asuafo no nam na obu wo mo bebi se me be kire mo ade se nipa abo mpaye ne se amfa emprema wabamumu Luke 18 verse 1 to 18 o say papa bi na oye kunani bi di na asem koma judge bi na judge ne hwe kunani no ne ho nye de kodi asem ewi a wonge ni hwe ene o dada maame no so de akiri meye ka won kan kire ne se menye na maame no mpɛ ba mi fo se o meye da ba o so de etena bra okwa no otu na hyeda da bi obetu ahye bia maame no mferi papa yi peda kwa nka maame ya ma no de ayese nra na nka me koye na wa menti case no atwam maame si papa ne so saa wena dako papa ne wedi no se da bi maame se obepa ba pa se wa brede onye bi ntimi ya me pa ma hoto a jese mibu aten e ma no ena Yesu si muntie de onipa ontinyi mpo ka owieye ena obe review secret bi se wo ye Kristo ni a ye wo kwan bi a wugina so bɔ mpa yi a
nyankopɔn ti mu ɔden sɛ den korɔ so otie ɛna ɔde no bɛhyɛ ase na mmom nipa pa abantem Luke 18 menkae hɔ no ɛsɛ asɛm a Yesu kaa hɔ no Luke 18 verse 7 no ana memfa mfiri 5 nanso okunafoɔ yi ha wɔ ha menti mebu atan mama no na wamfa ne ba ɔba daa na amedwan me ho na Awurade se montie die otemufu a ɔntene yi ɛka na Onyankopɔn sɛ ɔto ne bo ase ɛkyɛ wɔ wɔn ho nso a wɔremu atan anyi wɔn a wayi wɔn a wɔsufrɛ no awia ɛne anadwo no anaa mese mo sɛ obebu atan agye wɔn ntam nanso onipa ba ne ba anka obehunu didie asase so question mark ni twa to no asɛm bɛɛ ne hyɛ ha wɔse wona wo ha ono Nyankopɔn ayɛ na adwene sɛ wo saa nipa yɛ su obetie wo pa de laalai na Awurade bɔ na adwene pisa wo problem no wo view da Yesu se mpa yɛ de face Nyankopɔn mu otie yɛ mpa yɛ no yɛ kɔ ne how many times a day wɔse ano awia ne anadwo na atim ne so Onyame wu sɛ awia wo gyina ne so anadwo wo gyina ne so ɛyɛ dan wɔ bɛ dan enti problem bi wɔ hɔ awia mpa yɛ nko a ɛmfa anasa anadwo nko a na wo bɔ a ɛnyɛ dan gye sɛ kɔ pɛ day and obi nso problem na anɔpa pa Awurade yi na dem pa obi nso baako pa na Awurade yi pa na bi wɔ hɔ a gye sɛ yɛ day and night ɛno na Nyame si ne tiri mu ɔde wɔ so sɛ den kura Yesu se ɔbɛyɛ wɔwie no ɔse deɛ ntia nipa bi wɔ hɔ a wɔn de yɛ prosmondo ɛma ne kyɛ yɛ twese ne sɛ Awurade pɛ so ohunu nipa a ɛwɔ gyidie wɔ asase so bibia ni ana yaya mawa ye nhunu de ɔsom Nyankopɔn mote ase wɔse de ɛbɛyɛ no obehunu sɛ we wɔ gyidie no wokɔba na enye ye na still wa mpa ba na nim sɛ Awurade bɛyɛ ha ɛtɔ da bi Onyankopɔn se nipa na nka me so na hwɛ na we de me ha wawi ni me no amaka o correct tie nsɛm ahodoɔ mienu a meka yi na fa prepare wo ho wanyamesum ma wure mfi da sɛ adeɛ bi wɔ hɔ a sɛ fasting ameka ho a ɛmfa na fasting so unnim ye me de abotu afu na meyam ɛne ɛsa problem ni gya ho mpa ye na yi wani sɛ we de me anye ye kura memfa bi komi ni ho ahoden ɛna mpa ye bi nso wɔ hɔ a ɛyɛ awia ne wona wotɔ hɔ a ukure gye sɛ akɔ yabenya ne ti sɛ wo problem ne yɛ saa no bi na wontumi mmɔde ya night mpa yɛ dia ɛne adeɛ bi wɔ ne ntumi mbamu ana no nso wagya sɛ we Awurade wa anya enyo mistake fi sɛ awia ne anadwo mpa yɛ no ti saa adeɛ we ya na me busa ne mayi afiri me list so tie ma cha asɛm na sɛ Awurade hwɛ markers no wɔ hɔ ɛne adeɛ bibibua ho nkonta saa ne yɛ ba fɔrebɔ mu a afɔre bi anso na adwuma a ɛyɛ tight ɛna bɔ wadwuma ho bae sɛ obi pɛ sɛ wadi aduro ɛsɛ wadwuma ɔma wo bɔka ɔma yɛ ntɔ wade a Awurade se onipa a ɔsɔre tia yɛ adwuma no sɛ wɔbɛsɛ yɛ adwuma no tight ne yɛde bɔ wadwuma ho bae na Awurade asɔre atia nipa no a ɔbɛsɛ wadwuma so ɔyɛ bayifo so akɔgye aduro sɛ wɔde bɛgu dwa mu hɔ wɔde bɛyɛ wo de wɔde bɛsɛ wo sikasɛm tight ɛna bɔ ho ɛbae nti obi ntimi nsɛ wɔ adwuma ne da da wa wo se adwuma we megya ya kɔpɛ foforo ayɛ yeyi wadi nso a enye yi o first fruit ɛna Onyankopɔn di agye wadwuma ɛto hɔ de yɛ apam toto aso nyinaa ɛma wo nhyira a yɛso obu hɔ a ɛyɛ ne gift adwuma bi yɛ ne gift ɛma so afɔdeɛ yɛ Awurade se yɛde hyɛ n'animuonyam ɛno na yɛde bue ɔsoro ɛmfɛnse nti sɛ usika asɛm bɛkɔ so ama wadwuma increase ukuta adwuma baako na benya mienu a na kyerɛ sɛ woyɛ adeɛ wɔ masoɔ afɔdeɛ ho
onipa bia otua ne first fruit se o peso ye adwuma foforo ka na adwuma ho wodon sa kan ya na aba onipa peso onya yaresa yare ye bɔno a ye kɔtɔntɔ yare ye brɛ no a ebefiri ni so no se nipa no je se wo yo nipa a wo ta che ayarefo ade se wo ncha de wo nta anya saraka wo ncha yarefo ade a yare bia obi kɔtɔ yare ye brɛ wo bɛka so wo yare ye bɛka enti onyankopɔn se inshira Psalm 41 one go was inshira no nipa odwene mobrofo ho ani ahiafo ho dabone so obi pese asemmeto ensida yare ya do beto mpaso ensida bo na kina no no asori ya wo kro no enti ya wo se wo chade eno nti na ma yare aso ntimi mfa wo enhwefem wade cha wo che no pese nyankopon ma asika asem nye yi a enkova National Health Insurance yare bi wo ba. Thank you. Ana afori a yeboma sofo eno na ade biara a wasu hu firi mo fa titiriu awo ene aware ade ye nipa priority se ekam ne ntumi mada na ya papa ma sofo ope o se sa apono no ebui ntukwa Bible mu a maame bi wasum nyame pa ache we ye gidini ama okọ pension wa wuom ama ono a ompe biem bra o si dan ema Elijah ne Gehazi omun sunnim wo yesa adoye kese ne manyame nipa ne sese winya da no mo se maame ye ba afia ne wa ya ma ye o se yetua ne so ka akora bi ye ne afia enobra de wa ya ma ye pese ye hira wo ye be ma wo ba o se mpa mo chew muntu mu adwum e o se ala ne meja sa adwun obi akora ja aka timpesa nkokọ akoka asem na be hye mitiri ne mani da so na medidi adanse na amamu mu asa babiri mi kurum o se odi afese ne obewo ebe mu ana asa amamu aja Abraham nso na nyame de obewo mema abawo onye papa bia ma nyame ni prado sori otiwurem ene o mafie so mebo asori aso afori amasofo bra ohunu sabofo bi twam se krofo yi nyame ni pakrachefo momra montenase wo monum so wie yepe frene nkwara ne yere se kam abrechire bi nkasa na mumma fufuo nsu Abraham so fira santemem come on na no fufuo na so Amrantie ni di wie no mbusa ne se oba wayi me se e wade a yinya firi nyame enipa ho osimini bi osi afese se obewo ebe mu anasa amem thank you oso woma odifo kyerɛkyerɛfo sempaka ni nsuo kuruwa ma wakatua emma woda afɔre bia wogo bia wadwuma yedidi ane ne dodoɔ yɛsɛsɛ eduru ansa na aso afɔre na apɛsɛ ɔbɔ ne dako na Awurade Nyankopɔn woma me mobɔ ne ma wesu na kyerɛkyerɛ na me gya agu mu a ahra no anya daagye antwerɛ anisu ade hunu kura awowɔ no ewo hu sika na ho afɔre sɛ ye sika na asɛ mowa dodo a ubetua ansa na akova saa vision no ama nhyira no nsa tumi aka number 1 no anisu ade hunu be na wo a wo kɔbɔ ho afɔde de ade na wo pɛsɛ Nyankopɔn enye ma wo no saa vision na akuta no ya wade a wobɛyɛ ansa na saa anisu ade hunu no wakɔva afɔre ade kɔ no emu ahode ni mutumi ne atimi aduru de bema won saka sa ni so ade hunu no number 1 no ni atosu mienu faako a sa afɔre ne sese wokɔbɔ no wafɔre ya bia wobo bia ni afɔre kura wobo no ya oba bia o se ye kyerɛw na de afɔre no ɛkɔ ti wankɔbɔ afɔre no right place ya ɛno so what to put it to where dodge emfa ana to ebreko time a wo de baba afode me se braban
me wie no fe ma de hu quotation bibia de akiraba time a da ya so no ba ya ka asa asem ne kire wo eba utimu se wo beba afode no time da ho saa bire ni twamu pe afode no kobo a anya dwuma aha na remo pa kase ba akopɛ wo muni eba utimu se yakoya de we ya time da ho ebere no so na wankobo a afode no kobo ne se de yetwam yeah mami to a Christopher for say everything we are say I said the Bible can there is time for everything and you want to say bibia wo ho ma bre bia wo pe bia wutumi ye bre bi me ka kire mo say obi a o ton ade na asa wo ko shop ba bi ko to ade no yes ye bibi ade no hu hia wo pa na atumi ka koto ye o kra anim time a esese wudi wo shop ho ebre esese wo ko nipa nche ya wo no communicate just 14 to 16 seconds sa me ba wonche wonti na me ba ye na me bedu na wantumi anhwe manim ene me ankasa na do 30 seconds even 20 ba me ba ye ni nyina expand data chini ade ahia me pa me tumini ka ba ho so obi na ewuo mpo na me bedu ho me nya ba na wa na wani amhwe me ba cho hia de na ye wadwen se me beto nkrofo enti minyi mani na wo serve wo mu wi a na abeba me seconds ne so ya na ba me ba odo a me de ba wonya na tu afiri mi mu bo ansa ne mapie adwena me kam tinso onye serious obi aba wo mu sande wo bepompo na oyi wani se de ohunu me enso kwa ye wonte wo nai wo ye dan wo serve obi obo nse pa wada wani a wo kwansa na nani aba oh bra na sister mpacho me ba be ho se me ba me hwe ade aba me se wo ben 92 hours kra na akota ade na ha woda beko me bua thank you enti wo to ade a obi aba oyi ni ti ade wo ye bi o so wujai mpacho wo hia ade so me pa de o se me ba me serve wo ye wi ono abeka che o se don't worry uwi a me se wo be di 10 minutes kura on koda wache na tenase woni obi na woni pa beka se chere wa ye bisa ye nko so obeba obetwen okosi se obewi at the time baby ka chere mo nyankopon enipa Elisha obewu no ena Israel hene ko ne nchen se wona wohunu da atensem ami atimi siesie hu kokun di nkunim okoyi bibi ba ye nso ebe da hu o se nye too late ka ho kofa agyan bra samo mo kai 23rd November December ye bo ho mpa ye ewa ha wo mo tunkunim di agyan o ma ne se agyan bebre sa ta mo da so papa no to say no gya ye 3 tam no suwie ya wa to bi anka onyame nipa bo efui ka chense anka o so timi to 5 or 6 eno di ankrofo no kuntokwa enu be se stamps no na nko mu nyina ase ahye na 3 na timi to ye no eno na aye adwuma spiritual realm ade nso tasukuta papa no onko e ko betimi aka se on to biem na nso se bre na ye dan atwa tutu a enya adwuma biem ampa Israelfo kontokwa mprense mu di nkunim efiri ho kɔ no ye bo won enti time wa de ba fode ye ade ne ba wa koma mu a wa anya pɛ na ahye agu di hu kote si be ma men komanim onipa ko a esese wo ba fode ye no ema no sa wa fode ye wi ye wa fode a ye bo na sore dem ene ye wa fode a ye ko ba ma asofo ene ye wa fode a ye ko bo ma yarefo ye ko bo ma han ya enzi ase ko asore dem enyi ase sofo waji ne mo ko ma ho yarefo straight he obi a wani na wa bini bia ni ho a sika bia wodi bie mo amota afra me na bibi ni na busi ma kwankire a timka che se ka ho fafa ha enye sika nyina na me ho akire me se dan ya odi be hyem se Abraham pese mi se ji ne bo mpa ye ma me a mejeda wa me ma kire ba bia afade ne den efa ko niam bo se ye hunhum mu ade a ye exchange ye yi wo hawo no ni e de ahye akyede enu na ade ko na de akoma o ba bia ho se na nkasa ewo
Mote word na mekan no. Baby a wholesale no yare no wholesale no no. Enie se yakoto yare abre wanipa no koto watu aka baby a na yare no no yetu no ho. Nti so abetena mu na se mitu no asese me pa baby fufuro. Aba no kwata se mitu no. No onu anya baby antena okọ obesan asa aba oso biem. Eno ne yare a yesa wi a na asan aba no. Nti Yesu se otu hunhun bi firi nipa bi mu a. Na baby atu no firi obi a metena wa ba kono ko no no so anya baby antena obesan no oba obese nipa na brabo. Enti Naaman akwata ne akosa ne kwata wo Israel asase so no. Israel kuro no yemfa kwata nwura kuro no. Papa ne ye nipa kase enti wode ntime kata no ye hu no de kowura kuro no. Ena ye yi kwata no. Ni kwansa kwata nso tena kuro no. Ese wo sa ade na ade ko. Na oba no woni mamamre. Ti wode na forebo ebai. Ena Elia catching so on fana de yanko onye aforebo no papa ne kaka sabira suti nsa na ho kira ba Elia so ama Gehazi kura ho papa no opekwa adwane na sika we ya ba gold entima was a fako papa ne dan ani ode ko no ana Elijah Gehazi fa chire no si nyame nipa Naaman nyame nipa se abofo ofiri me poso abeka chense ye magi gold ye ni ade we emponko me ensa so na load no odi gu ya ye de ba ye odu na fichire no okote pugu o sa anwa ka oba fie pe na Elijah busa ansa okọ he oso wako na me ne machira he ye dwonso ana wo se ba bia na me kra di wachi o eniema se no akọje na eniema no ni ma de kro papa ne kwata no a ye yigu nsu num no metena fa hye ne eniema no back ofana de enko no kurum ti niama na akwaje ye na ede ya kwata nti woni wabusua de mu anya kwata oka wie ya papa Elisha gina ho Gehazi no adane kwata okọ ofie na ne yere ne manyina ya kwatafo now ye to yare ma kwara bi nto yare ma nkwara ni ye isisan yare ne fira kwara no so ni birthday eni di yare no esi birthday one share white akọ frefre bro no so won kwara nyina aba obi adidi a yenyusu spoon enwo aduane mo didi wi a ye beto happy birthday amabofra no obi anfa ne nsa mefro na tare white nim ti happy birthday to you ye bewie hip hip hure ni ade asra wa do nsa be ka kwara bia we yare ni bi ni acha mama ye mpese yare e be yi amanipa baako e be hunu akire ni ache e de ama obi nyam nese wonya yare woni yemu a obi de ani buone kohwe ne ba no wonya asramu a sa ni pa ya lucky nese during ni pregnancy no se ni birthday be pie mu a yes ade ne man obi onyam no wodi ni birthday eso obi anfa ne nsan kofefa na furu so na mu akoyi yare ne yede ama akora na yare no ade tobre nipa na konya baabi atena ne nipa no ho ato enti si obi kodam no ekoto dam obi a e wosika e be charge o na wakoche abodamfo ade enti odi yare na sa akoma hefo abodamfo no ba ho de ho say no ho ti spirit no kwa obenya baabi atena enti bo nse yare a wodi achi na wonya yare sa de kopie kramoni ho no hwedi onse ni pewo oncha de enti o yare e ba na ade agya mu ama na bebenya baabi atena age se ko ba fi ho say wose kosese sika sei na kwachema hefo ukoye wie ya na yare no neko eye mu betu aze ayesa ma jama antu aso enti niama ya honhom niama no yeyi saa musuo ni firi nipa no so a ye ma honhom no kopɛ baabi hinti ano saa do ye ne yanyi hu sika ni wasɔre de ye de kɔbafɔde wɔ abɔnten mpa ye na abɛbɔ ma nipa no musuo na egusi yeyi de hyɛ na kyɛde enum nti kane no yeyi de hyɛ odwae ana akokɔ ana abrodoma eno muzamafo ne saa so da so ye na ye kasai okwa maama mufuo nso ho awi ase so omo da so ye saa de no a oba bible mu ayatwe ye friend scapegoat nti yeyi uyare na ne ade ahya bo anum sofo kokwa akogya okwan ya me akotwa nsuo
ni yi yare na hyabo no ni agya na kwa amanoko ti uko ye nkura asabo hu se emo abi wo wam efie bu aso no wo ti wuram bakwa ko nya ye wo ti nsu achi ukọ chiri bi redeem no akọwe no nti fie mu a dabo sa emro no manom ene nkokọ ni nwaye yi yare ye musuo ade ye spirit demon ni de ahye wo mu ni akogya wo mo esiho ukọ nso anya odisi wo mu anya de wo mbeba fie da ensuo bia na protect kuro ti odi ni kosi nsuo na chi ensuo no ma na kwa ma spirit no enkro so ma enti obi a okuta honhom bia no okogya okwan ya odu ba bia nsuo wa wontimi nkobiem Jesu osiki permission o kanso a wo ho bete enti wase yenya kwan entwa ensuo no aka ho okro so adi aye no ye wasase bi wo ho akọ Israel mamu a udi boni di awuni Jesu wo dwane kotena asase ne so ensuo achi spirit no a ebetimi ahante onipa ne so no ye ma no kwa amwo nkro so se ensuo no now ensuo na protect ekuro ene mai ene asase enti nsuo ye no nsuo ho udo nsuo ho pensuo no spirit a egbomu no etuko enti kuro no musuo bi e ba mo so a efiri kuro bi so na ba beti esi muso eye ahakura ase nka ho afọrịbọ na metre mu ase na yesu de ebe e de ewu eye menko masem so enti Psalm 41 no okaya obehu niama ebe nipa so a wafọrịbọ ni moburu na de ayema moborofo no etimi ji ufiri mu mesese amanfo opewa wo nsa anya den enti nipa bebre ya omukuta honhombo ne bebre etimi dane ayarefo okuro mu akọrensafo so omo ya 20 emu be se 15 eya bayifo akọrensafo omo agent papa ewukuru ti epewa ufiri nkra na akoduru kuro no mu a omo ne ba wonchen mo kwase ani mo tete nkra ho mo ba mo nche ye wodi atem didi oba ba hye wahoroba wunnim na atro nsa bono asamato ke kanse hunu kira wo sa opam no so a onko se fidie bi yu no wasere osika utimi de man pe aso okobo nsensa na te nani so no aba ye ni wu kurum ha wa bayi danger point ni nyina okwa anu aba ya na muhu se ye yabo ye mu ye nida papa be leak information ni nyina everything ade ya kire eye abadamfu ejina akwa ho no hu se de ya kan mo asem a kire se o mo nye no eye pa o mo nye ufie bayifu obi kura aka ho bi na ojina akwa ho no so yare utimi che na de pe wa be ri ho mobro wafo no nyina awurade de wo mo ya de emaye ate sane mama de yo mo ye agent emaye enti twale so utimi ya mo papa masafo we bia atamfo ya pa won sanya dan enka wo da mamenkai na mo aya se mo adwena amen ne mo niam nyina eseye no mo are very careful ni opa wakun wo no na bobo okoko sehwe no ankocha de bi Psalm 41 he asemo ni wo ni inshirane onipa odwene moborofo ho awurade ba gene dabonim yotes awurade ba ha no so no wa man nkwa another yotes no obeshira na saase so number 3 na orenyini nsha na tamfo a ope no ensa awurade ba wo wa no yare mpaso ane ne yare o yare da ho nyina na dane amanasi niye tisa won cha sa ankrofo wi ade ya yare ya ba ade na be ye be kampaso samanfo opaw ni asum fidie hunhum na sa nipa we bi ka group no ho na acha na ade pe okwa koberiu nipa no nyini mfirim wo mo atu protest say no a obeliki information eye mama mfe no nsi ho na menko nsem a meka kire mu no onipa a onim wani suade hu no ene oda yeso ono na yebo ya aforiye ema no me so ono ne eden
mo enti o kɔbɔ afɔre ama